তো গাইস সবার আগে টিকটক ভিডিওটি দেখো, তারপরে ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস गो। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। বিশ্বাস কর ভাই, ইচ্ছা মতো টিপছে। বড় লোকদের সবকিছু বড় বড় হয়। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। जली ना तेरी भी जली। দিলেন তো রাতের ঘুমটা উড়িয়ে। আমার কিছু হলে তার জন্য একমাত্র দায়ী আপনি। सॉरी सॉरी। जब आएगा तो सब कुछ खाएगा, तूफान जब आएगा तो सब कुछ खाएगा, रुकेगा नहीं साला। পায়খানা করে কিভাবে? পাগলিটা অনেক শুকিয়ে গেছে।